So mga guys, dinhi mi kada adlaw mag-agi. Eskwela o Bulwangan Don Carlos. Dinhi mi adlaw-adlaw mangagi sa sapa. Bukid pa ng amoa. Wagi pa ko og sitio Dalakit. Aw unang agian sitio Tuburan, sitio Lamisa, sitio Dalakit. Amoa guys sa sitio Tigbabais. Kutob sa agikan sa Lamisa, sapa among agian hantod na sa sitio Tigbabais, amo ang agianan padung sa among balay. Sapa ra gid na permente. Luoy kayo ang imong motor diri mga guys, o kung mubo kayo kay magsige og kasungko ang ihang makina, ihang brake, mga bali. Mao ning gasto kaayo basta ingani imong service. Labanan rin magbiyahe sa mga guys, mga Rossi, lakas. Maunay ang habal-habal sa mua diri, habal mga habal-habal driver sa Rossi. So din mga guys, natay kasugata hunong ta kay kinahanglan tagdalan nga walay mga bato nga makababag